Okay, let's meditate. Vamos a meditar. Please relax your face. Blow your nose, clear your throat. Turn off the cell phone like a Apaguen sus celulares. Relax your mouth. Relaja la boca. Pull the top of your head up towards the ceiling. Lleva el tope de tu cabeza hacia el cielo, hacia el techo. Push down your shoulders. Lleva hacia abajo tus hombros. Join the shoulder blades, puff out the chest. Eleva arriba del pecho los hombros y júntalos. And please start to watch your breath. Y comienza a observar tu respiración. Please start to count your breath. Comienza a contar tu respiración. Out breath, first half. In breath, second half. Exhalación, la primera mitad. Inhalación, la segunda mitad. See if you can count to 10 without thinking of something else. Ve si puedes contar a 10 sin pensar en nada más. But keep your face soft as you concentrate. Mantén tu cara suave mientras te concentras.
Now I'd like to do together the Georgia or the 6 preliminary practices. Ahora vamos a hacer las 6 prácticas preliminares, Especially the 5th one. especialmente la quinta. Try to make some good new karma before meditating. Generar buen karma nuevo antes de meditar. Try to clean out some old bad karma before meditating. Purificar malos karmas antiguos antes de meditar. So first, please imagine that your teachers walked into the room. Primero, imagínate que tus maestros caminaron dentro de la habitación. They sat down in front of you. Y se sentaron frente a ti. I like to call it knee to knee. Me gusta llamarle rodilla con rodilla. So close you can feel the warmth of their body. Está tan cerca de ti tu maestro que puedes sentir el calor de su cuerpo. You can smell beautiful fragrance from their body like a flower. Puedes sentir la fragancia, la bella fragancia de su cuerpo, como el aroma de una flor. You can hear them breathing slightly. Puedes escucharlo respirando suavemente. And please try to think of one thing that you admire about your teacher. Intenta pensar una cualidad que admiras de tu maestra, de tu maestro. This is a mental prostration, mental bowing down. Esto se llama hacer una postración mental. Something about them which you would like to learn yourself. Algo que tiene esa persona que tú quieres aprender, que tú quieres ser. Then please make an offering to your teacher. Y por favor haz una ofrenda a tu maestro In your mind. en tu mente. One tradition is to cover the sky with flowers and offer this. Una tradición es cubrir el cielo con flores y ofrecer esto. Another tradition is to offer them the nicest thing you did to someone yesterday. Otra tradición es ofrecerle la cosa más buena que hayas hecho por alguien más el día de ayer.
Then we clean the old bad seeds. Vamos a purificar las malas semillas antiguas. Think about yesterday. Piensa acerca de ayer. What's the worst thing you did yesterday? Maybe you got angry at somebody or you said something bad to somebody. ¿Qué fue lo peor que hiciste ayer? Quizás te enojaste con alguien o le dijiste algo malo a alguien. Then in your mind tell your Lama, tell them what you did. En tu mente dile lo que hiciste. And this will clean it. Y esto lo va a limpiar. Then think about the nicest thing you did yesterday. Piensa acerca de la mejor cosa que hiciste ayer. Or the best karma you made yesterday. El mejor karma que generaste ayer. In your mind tell your Lama. En tu mente dile a tu lama. All the details. Todos los detalles. Do a good coffee Mingxiang, coffee meditation. Es una buena meditación del café. Then ask for teaching today. Ask for teachings from your teacher. Ask for teachings from your friends. And ask for teachings from the people you don't like. Pide enseñanzas a tu maestro. Pide enseñanzas a tus amigos. Pide enseñanzas a la gente que no te cae bien.
finally ask your teachers to stay. Pídele a tus maestros que se queden. Ask your Dharma friends to stay close. Pídele a tus amigos de Dharma que se queden cerca. Ask the people that you don't like to stay close and help you to be more patient. Pídele a la gente que no te cae bien que se quede cerca para que te ayude a ser más paciente. Then please come back to your breath. Vuelve a tu respiración. Then slowly open your eyes and stretch. Y lentamente abre tus ojos y estírate. Okay. So that's the traditional preparation for meditation. Esa es la preparación tradicional para la meditación. It's part of what we call Jorcha. Es parte de lo que llamamos Jorchu. Jorcha means preparation for meditation. Jorchu significa preparación para la meditación. Sometimes we call it meditation song. A veces le llamamos canción de la meditación. Then there are many Jorcha texts. Hay muchos textos de Jorchu. The most famous one for us was written by the teacher of the Lama who wrote the Lamrim that we are studying. El más famoso fue escrito por el maestro del Lama que escribió el Lamrim. And because it's so important, porque debido a que es tan importante, and because this teacher, Pabonko Rinpoche, is always talking about it, y porque este maestro Pabonka Rinpoche siempre está hablando de él, we translated it into English. Lo tradujimos al inglés. And I taught it a few months ago in Phoenix. Yeah. Y hace 3 meses lo enseñé en Phoenix. But lucky for you, we didn't quite finish. Pero para su suerte no hemos terminado. So Alejandro and myself, we made a plan. Así que Alejandro y yo hicimos un plan. We are going to add the Spanish to it. Vamos a agregar la versión en español. And Xiaoliang has translated the Chinese. Y Xiaoliang tradujo al chino. So we're going to make the big 3 languages. Así que lo vamos a hacer en las grandes 3 lenguas. Chinese, chino, Spanish, español, English, e inglés. We're going to try to make one Jorcha book. Y vamos a intentar hacer un libro de Jorchu. Then those people who don't know Spanish should learn Spanish. Aquellos de ustedes que no saben hablar español deben de aprender a hablar español. Those people who don't know Chinese should learn Chinese. Los que no saben hablar chino deben de aprender a hablar chino. Okay, at least a little bit. Por lo menos un poquito. And I'll teach that at the end of the week. Okay. Y voy a enseñar esto al final de la semana. No pressure, Gina. Where's Gina? Sin presión, Gina. ¿Dónde está Gina? She doesn't sleep anyway. Ya no duerme de todos modos. Thank you for doing. Yeah. Gracias, Gina.
Okay. Anatol? Geshe Michael Roach Sange Shindu Mite Uwagi Dokunanda Shila Chubasho Ilam Guru Rana Mandala Yatayani Chedan Soki Chonamna Chanchu Badu Dani Kapsuchi Nagi Chene Ibe Sanamgi Nola Inchi Sange Lupasho Chedan Soki Chonamna Chanchu Badu Dani Kapsuchi Dagi Chene Nibe Sanamgi Nola Benji Sange Dupasho Chedan Soki Chonamna Chanchu Badu Dani Kapsuchi Dagi Chene Ibe Sunamgi Lola Benchi Sange Lupasho. Okay. Somebody handed me a question when I came in. Alguien me hizo una pregunta al entrar. It says, what's the difference between someone being your teacher and someone being your lama and someone being your heart lama or root lama? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es tu maestro, alguien que es tu lama, alguien que es tu lama de corazón o alguien que es tu lama raíz? So we're going to talk more about it later. Vamos a hablar de eso después. Because Pabonka Rinpoche will talk about it. Porque Pabonka lo va a mencionar en el texto. In this book. But generally, pero generalmente, teacher is anyone who teaches you. For example, your mother, father taught you how not to be like a rat. How not to be like a rat. Por ejemplo, tu mamá y tu papá te enseñaron cómo no comportarte como una rata. Then someone taught you in the school how to write, how to read, how to talk. Alguien en la escuela te enseñó cómo escribir, cómo leer, cómo hablar. And someone taught you your job. What is your job? Alguien te enseñó lo que tú sabes hacer de trabajo. These are all teachers. Todos ellos son maestros. Lama, we're going to talk about it later. There are 10 things make a person a lama. Vamos a hablar más adelante, pero hay 10 cosas que hacen que una persona sea un lama. But mostly they are teaching you how to stop your suffering. Pero principalmente te enseñan cómo eliminar tu sufrimiento. The most basic kind of suffering. El sufrimiento más básico. From the moment you are born. Desde el momento que naces. You start to die. Desde ese momento empiezas a morir. Start to get old. Envejecer. Machine starts to get
broken. My machine has 325,000 miles on this machine. La máquina se empieza a descomponer. Mi máquina tiene 325,000 millas. I'm a little worried. All the mechanics say machine cannot go so long like that. You know? Estoy un poco preocupado porque todos los mecánicos dicen que una máquina así no puede seguir tanto tiempo. Then can we change it? ¿Es posible cambiar eso? And can we help other people change it? ¿Es posible ayudar a otros a cambiar eso? This is the function of a lama, I think. Es el propósito de un lama. Then heart lama or root lama, same thing, same. El lama de corazón y el lama raíz lo mismo. He defined it in this book. Do you remember? Él lo definió en este libro, ¿se acuerdan? Say again. Oh yeah, that's not bad. The one who teaches you the three principal paths. Aquel que te enseña los tres principales caminos. He said that also. Él también dijo eso. But he said root lama or heart lama is the one who taught you the most important things in your life. He just said very simply like that. Y él dice, tu lama raíz o tu lama de corazón es aquel o aquella que te han enseñado las cosas más importantes de tu vida. The one who helped you the most in this life. Aquella persona que te ha ayudado más en esta vida. In my own experience, en mi propia experiencia, heart lama is the one that you feel special connection to them. El lama del corazón es aquella persona con la cual te sientes, tienes una conexión especial. Makes you cry. A veces te hace llorar. When you think about them, you feel some special thing. Al pensar en esa persona, sientes algo especial. Then in the monastery, you have 3 or 4 different kinds of teachers. En el monasterio tienes 3 o 4 distintos tipos de maestros. First one is called Kansen Gergen. Uno se llama Kansen Gergen. For me, this is Geshe Lothar. Para mí es Geshe Lothar. They teach you, they are like your mom. When you come to the monastery, usually you are 7 years old, 8 years old. Son como tu mamá. Normalmente cuando llegas al monasterio tienes 7 años al entrar. They teach you how to put on your robes, which is very difficult. Te enseñan cómo ponerte tus hábitos de monje. And very dangerous if you don't do it right. Porque es muy peligroso si no lo sabes hacer bien. They're responsible to feed you. Son responsables de alimentarte. And to find clothes for you. Y vestirte. They're responsible to find you a teacher to teach you the scripture. Son los responsables de encontrar un maestro que te enseñe las escrituras. In the monastery, by the way, nobody pays anybody. En el monasterio nadie le paga a nadie. So it's difficult to become Tengergen. You have to fundraise for your kids. Es difícil mantenerse, así que siempre tienen que estar haciendo recaudación de fondos. Then there's another teacher called Pecha Gergen. Hay otro maestro llamado Peche Kieke. This is your book teacher. Teach you the books. El maestro que te enseña los libros, las escrituras. Maybe for I don't know, 4 or 5 hours a day, something like that. Quizás sean 4 o 5 horas al día. Oh, your Kontengergen, your mom. El Kontengergen es o tu mamá. They also have to teach you to memorize the books, the 5 great books. Te enseñan a memorizar los 5 grandes libros. When you are young, you start when you are 7 or 8 years old. Cuando eres joven, empiezas a los 7, 8 años. Then you have Giku. Luego tienes Giku. Giku is debate master. Giku es el maestro que te enseña a debatir. And they teach you this wushu debating. Te enseñan a debatir. And usually they are very tough. Normalmente son rudos. Always they are hitting you, you know. Siempre te está golpeando. With a rosary. Con un rosario. One of mine, he just said the rosary is not strong enough. He uses a electric extension cord.
Uno no decía que los rosarios no son suficientemente fuertes y utilizaba una extensión eléctrica. Everybody say Tibetan monks are so polite and Todos piensan que los monjes tibetanos son muy dulces y amables. this is the extension cord blessing. Esta es la bendición del cable eléctrico. Then you have your Tsawai Lama. Different is different. Luego tienes tu Tsawai Lama, que es diferente. That's the one you feel heart connection with them. Es aquella persona con la cual te sientes una conexión de corazón. And if you don't have Tsawai Lama yet, Si aún no tienes Tsawai Lama, don't stress about it, okay? no te estreses. Just create them. Solo créalos. How do you create them? ¿Cómo los creas? Be kind to other people. Sé amable a otras personas. Share what you learn. Comparte lo que has aprendido. And then you plant the seeds. Y luego siembra las semillas. Then they have to come. Luego tienen que venir. My teacher taught me a very beautiful prayer. Mi maestro me enseñó un rezo muy bello. Before you go to sleep, Antes de irte a dormir, then you can do this prayer if you want. pueden hacer este rezo si así lo desean. It means my heart teacher loves me. Significa, mi lama de corazón me ama. Please come. Por favor, ven a mí. Then just keep saying that, okay? Y luego solo piensa eso. Sigue diciendo eso. Before you sleep. Antes de irte a dormir. And this help to plant the seed. Y esto ayuda a sembrar una semilla. My heart teacher loves me. Mi lama de corazón me ama. Please come. Por favor, ven. This way you can create them. Así los puedes crear. And they have to come to you. Y tienen que venir a ti. Even if you live in Guadalajara or Pueblo or Durango or Mexico City, Incluso si vives en Guadalajara, Puebla, Monterrey. Durango, México, Monterrey, they have to come to you. They don't have choice. tienen que venir a ti, no tienen elección. You can save a lot of diarrhea going to India. Te puedes ahorrar mucha diarrea y no ir a India, no yendo a India. Okay. I know many people who went to India, they didn't find anything Yo conozco mucha gente que fue a la India y no encontró nada, because they didn't have seed. porque no tenían la semilla. If you have the seed, you don't have to go to India. Okay. Si tú tienes la semilla, no tienes que ir a la India. Still, it's good to go to India. Aún así está bueno ir a la India, Okay, Sarah May. a Sarah May. Yeah. Okay. I'm very happy. So many of the Mexico team are going to Sarah May. Me alegra mucho que algunos de los del equipo de México van a ir a Sarah May. Yesterday, someone gave a nice, what's that? Donation for that. Ayer en la noche, ayer alguien dio un buen donativo para eso. And I'd like to thank them for that. Y quiero agradecerles. Okay. Okay, Shipa. This is the fourth benefit of having a good teacher. Es el cuarto beneficio de tener un buen maestro. What was the first one? ¿Cuál fue el primero? Yeah, you get closer to enlightenment. El primero es que te acercas a la budeidad o iluminación. Second one, El segundo, all the Buddhas are happy. Oh, look, my kid is finally become a lawyer, you know, doctor. todos los budas se alegran por ti. Oh, mira, mi hijo finalmente se hizo abogado o doctor. Number 3, Número 3. I don't remember number 3. Número 3. Oh yeah. If you have a teacher, it protects you. Si tienes un maestro, te protege. So now we are at number 4. 4. Number 4 means if you have a teacher, then all your bad thoughts and all your bad behavior, they will start to disappear automatically.
Si tú tienes un maestro, una maestra, todos tus malos pensamientos y tu malo comportamiento se empezará a disipar o desaparecer. And there are two reasons for that. Y hay dos razones para que esto por eso. Para que esto Let's suceda. read the text. Vamos a leer el texto. Shipa nyomong neche tamje rangshuki gakpani. All your bad thoughts and all your bad habits, behavior, will start to disappear automatically. Rangshuk means automatically. Todos tus malos pensamientos y tu mal comportamiento empezará a desaparecer automáticamente. Shenyen la tembe panglang nam sushin shene deta chela. Say panglang. 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 There's another more famous version is langdor. Langdor. Hay otra versión más famosa que se llama Mandor. Lang means what are the good things I should do. Lam significa las buenas cosas que tengo que hacer. So what is Tor? ¿Qué significa Tor? What's the bad things I shouldn't do? Las malas cosas que no he de hacer. So teacher will explain to you, this is Lang, this is Tor. You should do this thing, you shouldn't do this thing. Un maestro te dice, esto es Lam, esto es Tor, esto es lo que deberías de hacer y esto es lo que no deberías de hacer. I think most of us, we understand Lang Dor, okay? La mayoría de nosotros comprendemos Lang Dor. For example, in Mexico, Por ejemplo, en México. we have a strong old church tradition. En México tenemos una antigua y fuerte tradición de la iglesia Then there are 10 rules. que contiene 10 mandamientos They are very similar to Buddhist. que son muy similares a los You shouldn't kill budistas. people. No has de matar, Don't steal things. no robar, Don't fool around with other people's partner. no te metas con la pareja de otras personas. Then you are lucky if you grow up in a country which has this tradition. Eres afortunado crecer en un país que tiene esta tradición. You are very lucky. Tienes mucha suerte. It's not automatic. No es automático. There are countries where they don't have this thing. Hay países donde no tienen esto. I went to Russia. Fui a Rusia. We did 14-year project there. Hicimos un proyecto de 14 años. We cataloged 141,000 books in St. Petersburg. Catalogamos 140,000 libros. The first time I went there, the communism just collapsed. You know. La primera vez que fui allí, el comunismo se había colapsado And recientemente. I was sitting in the airport. Yo estaba sentado en el aeropuerto And it was a little bit nervous because the country is very, like, shaky, you know. Se sentía algo de nerviosismo porque en el país It was difficult to find food. difícil era encontrar la comida. And, some guy sit down next to me. Y una persona sentada junto a mí Then he said, can I give you my business card? me dijo, ¿te puedo dar mi tarjeta de negocios? Then I said, okay. Y le dije, sí, está bien. Oh, your name is Ivan. Oh, tu nombre es Iván. Then it doesn't say what is your business. No dice cuál es tu negocio. Then he said, I kill people. Dice, yo mato personas. Oh. Oh. He said $75. Y me dijo, $75 por persona. I will kill anyone for you. Por $75 mato a la persona que tú me digas. Give me their name. Solo me das su nombre, Give me their address. dame su dirección Give me $75. y me das $75. Tomorrow they will be dead. Y mañana estarán muertos. Then I'm like, oh, okay. Y después estaba así. I will contact you. You know. Y ya te voy a contactar. Then I said I have to go to the bathroom. You know. Tengo que ir al baño. But it means they don't have at that time. Pero significa que no tienen en ese Even tiempo. the basic idea. Incluso la idea básica, It's wrong to kill somebody. está mal matar a alguien. So you are lucky. You grew up in this tradition. That's lucky. Así que son afortunados de haber crecido en esta tradición. So all of us, most people, we understand we shouldn't hurt people. La mayoría de nosotros comprendemos que no hemos de hacerle daño a otras personas. It's not good to lie to other people. No está bien mentirle a otras personas. It's not good to hurt other people's marriage or relationship. No está bien hacerle daño a otras relaciones y otros matrimonios. That's long door. That's long door. Eso se llama long tour. But it becomes more subtle.
Pero se hace más sutil with the lama. con un lama. For example, my lama had a student. My lama told him the story about Milarepa. Mi lama tenía un estudiante y me contó la historia de Milarepa. So he said Milarepa, when he gave up all his things and he went into the forest and he went to the mountain and he went to the cave and he lived there and he only ate cactus. Dijo que Milarepa dejó todas sus cosas, se fue a la montaña, a una cueva y solo comía cactus. Then this guy, he next day he didn't come to class, you know. Y luego esta persona no vino a clase al día siguiente. Then everybody's like, what happened to him, you know? Y todos se preguntaban qué le había pasado. Many days he didn't come to class. Durante muchos días no vino a la clase. Then after, I don't know, 3 weeks he came back to class. Después de 3 semanas volvió a la clase. Then he looks very dirty. He didn't take any shower, you know. Se veía muy sucio y no había tomado ni His una hair looked like ducha. You know. Su pelo se veía así. We are like, where did you go? Y estábamos, ¿dónde te fuiste? Lama said Milarepa went to the forest to give up everything. I also did. Y el lama dijo, Milarepa fue al bosque y dejó todo. Where did you go? ¿A dónde fuiste? Then I was living in New Jersey. Y yo estaba viviendo en Nueva Jersey. He went across the street. Fue al otro lado de la calle. There's a small forest there, like one mile. Había un pequeño bosque de 1 milla. He sat under a tree for 3 days, you know. Y se sentó ahí en un árbol durante 3 días. What happened? ¿Qué pasó? He got hungry. Le dio hambre. He got cold. Le dio frío. He couldn't sleep. No pudo dormir. You know, the bugs are crawling. Y estaba lleno de insectos en su cuerpo. Then Lama said, "You didn't come to the second day. I want to talk about Milarepa the second day." Y el lama le dijo, no viniste el segundo día que yo quería hablar de Milarepa. For us, we shouldn't do that. Para nosotros no hemos de hacer eso. It's better to have a small apartment. Es mejor tener un pequeño apartamento. With a heater. Con un calentador. With refrigerator. Con un refrigerador. No bugs can come in. Que no pueden entrar insectos. If Milarepa had a small apartment, he would like it. Si Milarepa tuviera un departamento pequeño, a él le gustaría. So you need to be near a lama. You need to be close to a lama. Así que necesitas estar cerca de un lama. Then they make adjustments in your langdor. Y ellos hacen ajustes en tu langdor. They can tell you the difficult points. You know? Y te pueden decir los puntos difíciles. If I want to make a donation. Si quiero hacer un donativo. But my husband is not a Buddhist. Pero mi esposo no es budista. Am I allowed to use the family money or not? ¿Puedo usar el dinero de la familia? Then the lama has to explain to you the small langdor, right? Y el lama te tiene que explicar los detalles. So you have to be near a lama. Así que tienes que estar cerca de un lama. All the time. Todo el tiempo. When you drive a car. Al manejar un auto. You don't go like this. No vas así. You watch somebody drive a car. Observa cómo alguien conduce un auto. They are like this. Van así. The new driver doesn't know that. Y el nuevo conductor no sabe eso. They're always going like this. Siempre se va así. And but later, even you can listen to metric. What is metric? Y luego más adelante puedes escuchar al grupo de música Metric. It's a grupo música. You can listen to rock and roll, and you can talk to your friend, and you can drink Starbucks, and you can drive like this. Puedes escuchar a rock and roll, hablar con tus amigos, beber Starbucks y puedes manejar así también. You are making smart. You can do your makeup in the mirror. That's dangerous. But you can make small adjustments. Puedes hacer pequeños ajustes. In your path. En tu camino. And Lama helps you to do. Y el lama te ayuda a hacer eso. So it's good to be close to a lama. Y está bueno estar cerca de un lama. Lama has experience. El lama tiene experiencia. Why? ¿Por qué? They made all those mistakes before themselves. Porque ellos ya cometieron todos esos errores antes. They are not perfect person. No son personas perfectas. But they made mistake and they corrected. Cometieron errores y los corrigieron. So good to be close to them. Así que está bueno estar cerca de un lama. That's the first reason
why your bad thoughts and bad behavior automatically start to go away because they train you. Esta es la primera razón por la cual tus malos pensamientos y tu mal comportamiento empieza a desaparecer, porque ellos te dan ese entrenamiento. Then there's a second reason, right? Hay una segunda razón. Dharma say, not only that, No solo eso. Tata Shenyen ki dundu dupa dang, if you are in the physical presence of your teacher, Si estás en la presencia física de tu maestro, gegen gitsar dupa nam, or even if you are just in the presence of your gegen, means your scripture teacher or your mom, o si estás en la presencia de tu gegen, de tu maestro de escrituras o de tu madre, Nechu rangshu ki gakpa. Of course you're not going to do anything bad because they are watching you. y por supuesto que no vas a hacer nada malo porque te están viendo. We call FaceTime in English. FaceTime means you are in the physical presence of this person. Se refiere a que estás en la presencia física de esta persona. Then of course you're embarrassed to do something wrong. Okay. Así que cuando estás en esa presencia te da vergüenza hacer algo malo. Everybody acts very good around their teacher. Toda la gente actúa muy bien cuando están cerca de su maestro. Then when they get home they start to get crazy. Y cuando ya llegan a su casa ya se empiezan a alocar. Unfortunately, some people, we call Kyanglang Shor. Desafortunadamente algunas personas, Kyanglang Shor means even they get the bad habit at home and then they cannot stop their bad behavior near the Lama also. They start to do bad behavior near the Lama also. algunas personas desarrollan malos hábitos en su casa y cuando están cerca de su maestro tampoco pueden detener esos malos hábitos. But usually, Pero normalmente, if you are near your teacher frequently, si estás cerca de tu maestro con frecuencia, during that time you're not going to have big fights with other people or, you know. durante ese tiempo no vas a pelearte con las otras personas. This is also important reason. Where else did you hear this idea? Do you remember? Where did we talk about this idea? ¿Dónde más escucharon dónde el autor habló de esta idea? Course number 5? ACI 5. What is ACI course number 5? Abhidharma, how karma works. Oh, sorry. What's the Bodhisattva vow course? 7. Oh, 7. Do you remember anything from there? ¿Se acuerdan de algo de ese curso, del curso 7 del Bodhisattva de ACI? Yeah, good. When someone gives you vows, when you try to choose who's giving you vows, Bodhisattva vows, monks vows, or refuge vows, Son los que te dan los votos Bodhisattva, votos de refugio, tantric vows. votos tántricos. Try to choose a teacher that you are near them frequently. Intenta escoger un maestro con el cual estás muy cercano con frecuencia, Because that will help you keep the vows. porque eso te va a ayudar a mantener tus votos. For example, if you took a vow not to lie, Si tú tomaste un voto para no or mentir you took a vow not to eat meat, o un voto para no comer carne, then if the person that you take the vow from them, si la persona que te dio los votos, if you are with them every day, si estás con ellos todos los días, that's better. es mejor. Then when you want to eat meat, you feel embarrassed. Porque cuando quieres comer carne te da vergüenza. They will see I'm breaking the vow. Te verán cómo estás rompiendo el voto. Some people, they want to take a vow, they go to some big lama, they travel to the other side of the world and they go to some big lama and they take the vow. Algunas personas que quieren tomar un voto viajan al otro lado del mundo, van con un lama y lo toman. They think, oh, this will be more powerful. They take what? The vow. Toman el voto. They think this will be more powerful. Creen que por ir al otro lado del mundo y estar con un lama poderoso, creen que el voto será más poderoso. Because I'm taking the vow from a big lama. Por estar tomando el voto de un gran lama. But it's not more powerful. Pero no es más poderoso. Because you're not near them all the time. Porque no estás cerca de ellos todo el tiempo. So try to take the vow from someone who is close to you. Así que intenta tomar el voto de alguien que está cercano a ti. Or
Move close to the lama that you like. O acércate al lama que te gusta. When I chose my Tibetan lama, Cuando yo escogí mi lama tibetano, I met a very high lama. conocí un lama muy avanzado And I asked them, who's a good teacher? y le pregunté quién es un buen maestro. Is there any good teacher in America? ¿Hay algún buen maestro en Estados Unidos? They said, yeah, there's one. Sí, hay uno. I said, who? ¿Quién? Geshe Michael. Geshe Michael. Then I said, great, I will go stay with them, Y dije, qué bien, me voy a quedar con esa persona. At that time I was living in California En ese momento yo vivía en California and Hawaii. y Hawái. Why? ¿Por qué? Weshama. Because the best surfing is there. Porque el mejor surf está ahí. Really? ¿Verdad? Then, En realidad. Then I said, where does the Lama live? Y le pregunté, ¿dónde vive el lama? New Jersey. Me dijo New Jersey. In America, we call New Jersey is the armpit of the nation. En Estados Unidos le llamamos a New Jersey el sobaco de la nación. They are making all the gasoline there. Ahí hacen toda la gasolina. The whole northern part of the state stinks like rotten eggs. Toda la parte noreste de Estados Unidos huele a huevo podrido. And I never saw snow until I went to New Jersey. Y nunca había visto la nieve hasta que fui a Nueva Jersey. Snow came down. Y bajó la nieve. Then I'm like, oh, it's so beautiful, Y dije, oh, es muy bello. And I'm playing in the snow. Y estaba jugando en la nieve. And then I said, okay, when does it go away? Tomorrow or next day? Y luego dije, ¿cuándo se va mañana? ¿Cuándo se va la nieve? ¿Mañana o al día siguiente? 5 months. 5 meses. But I went there. Pero fui allí. And I lived there for 25 years. Viví allí por 25 años. So I could be close to my teacher. I lived in my teacher's house for 25 years. Para estar cerca de mi maestro. 25 años. Estuve en su casa 25 años en New Jersey, cerca. So my personal advice. Mi consejo personal. If you find a good teacher, move close to them. Be close to them. Si encuentras un buen maestro, acércate a ellos. For me, it was very successful. Para mí fue algo que me generó mucho éxito. And that made me very happy. Me hizo muy feliz. And I learned all these things. Y aprendí todas estas cosas. Okay. I'd like to do one more meditation this Me morning. gustaría hacer una meditación más. This week I'd like to do with you, it's called the four space meditation, 4 spaces meditation. Esta semana quiero hacer con ustedes la meditación de los 4 espacios. We did 2 already. Ya hicimos 2. One we were laying on the back and watching the sky. Una acostados en nuestra espalda viendo el cielo. And the second one we were watching the stars in the sky. Y en la segunda estábamos viendo a las estrellas en el cielo. Let's do the third one. Okay. Hagamos la tercera. Here we go. Please sit up straight. Siéntate derecho. Relax. Relájate. Please watch your breath. Observa tu respiración. We'll stay here for a minute. Nos vamos a quedar aquí por un minuto. Just stay on your breath. Quédate en la respiración. If you lose the breath, come back to the breath gently. Si pierdes la atención en tu respiración, gentilmente vuelves a ella.
And please imagine you're laying down on the grass outside. Imagínate que estás acostado sobre el piso, afuera. It's a warm spring day, not a cold morning. Es un día cálido de primavera, no es una mañana fría. You are laying down in the grass and you can feel the grass on your body. Acostada sientes el pasto en tu cuerpo. You feel the sunlight on your body. Siente los rayos del sol en tu cuerpo. And you open your eyes. Y abres tus ojos. All you can see is blue sky, nothing else. Y al abrir los ojos solo puedes ver cielo azul y nada más. No trees, No hay árboles, no buildings, no hay edificios, just the blue sky. solo cielo azul. And try to sink your mind into the blue sky. Intenta conectar tu mente y fundirla con el cielo azul, With a feeling of enjoyment con una sensación de estar disfrutando and peace. en paz. Then close your eyes on your back. Cierra los ojos y estés acostado en tu espalda. Then open them again. Y luego ábrelos otra vez. This is very fun. If you haven't done it for a while, you should try it. Esto es muy divertido. Si no lo has hecho por un tiempo, inténtalo. Go out in the late afternoon and lay down on the grass. Sal afuera en la tarde, al final atardecer, y acuéstate en el pasto. And watch the sky turn color. Y observa cómo el cielo cambia de color.
it will become, the blue will change to red with the sunset. El azul va a cambiar al rojo con al ocaso, a la hora que se mete el sol. Then the sunset red will turn to gray. Y el atardecer se va a convertir, va a cambiar de color gris. Then slowly the sky will turn black. Y lentamente será oscuro. And a little bit after that, the first stars will come out. Y un poquito después de eso saldrá la primera estrella. And one by one, these beautiful stars come out. Y una por una van apareciendo unas muy bellas estrellas. So please lay on your back. Acuéstate en tu espalda, in the grass. en el suelo. Now the sky got dark. El cielo está oscuro. Bright stars came out. Estrellas brillantes salieron. Feel the planet behind your back. Siente el planeta detrás de tu espalda, Floating in the black space. flotando en el vasto espacio oscuro. And in front of you, in front of your eyes, Frente a tus ojos, the black space and the beautiful stars. el espacio, las bellas estrellas y el espacio vacío. Stay there Quédate ahí and enjoy. y disfruta. Feel peaceful. Siente paz. We'll stay here for a few minutes, Nos vamos a quedar aquí por unos minutos, suspended in the darkness of space. suspendidos en la oscuridad del espacio. Last step. Último paso, Third kind of space. el tercer tipo de espacio. The first space is the blue sky. El primero es cielo azul. Second space is the darkness of the nighttime sky. El segundo espacio es la oscuridad del cielo nocturno, What we call outer space. The blackness between the stars and the planets. la oscuridad entre los planetas y las estrellas. Now I want you to go to a deeper space. Ahora quiero que vayan a un espacio más profundo. You cannot see it with your eyes. No lo pueden ver con sus ojos, You can only see it with your mind. solo lo pueden ver con su mente. This planet that we are sitting on, Este planeta en el cual estamos sentados it is standing in a certain place. está suspendido en un lugar. It occupies certain space. Está ocupando un espacio particular. Then as it moves around the sun, Y al moverse alrededor del sol,
it goes to another space. Va hacia otro espacio And it leaves the old space behind. y deja el espacio antiguo atrás. So it moves into one space and then it leaves that space and goes to another space. Así que se mueve a un espacio, deja ese espacio y se mueve hacia otro espacio nuevo. And when this class is finished, Al terminar esta clase, you and I will leave the space where we are sitting. no estarás ya en el espacio donde estás sentado, We will go sit in another space. estarás sentado en otro espacio. I'd like you to think about the space that we left. Quiero que pienses acerca del espacio que acabas de dejar. Before we came into this room this morning, Antes de entrar en esta habitación esta mañana, the space that we are sitting in now was here, there already. el espacio en el cual estamos sentados ahora ya no está aquí, vamos cambiando. And when we get up to leave this room, Y al dejar esta habitación, that space will stay here. ese espacio se va a quedar aquí. Even if you destroy this chapel, Incluso si tú destruyes esta capilla, that space will stay there. ese espacio se quedará allí. Even if you destroy this planet, Incluso si destruyes este planeta, that space where you were sitting this morning, it will be there. el espacio donde estabas sentado esta mañana seguirá estando ahí. So now take your mind to the space which only your mind can see. Lleva tu mente al espacio que solo tu mente puede ver, The space in which all things are sitting. el espacio en el cual todas las cosas están sentadas. Don't think about the things. No pienses acerca de las cosas, Think about the space in which they are sitting. piensa acerca del espacio en el cual estas cosas están. The space which never changes. Es un espacio que nunca cambia, The space which will be there forever. un espacio que siempre estará allí. Now take your mind deep Ahora ve con tu mente más profundo, into that deeper space en ese espacio más profundo, in which all things are sitting. en el espacio profundo donde están sentadas todas las cosas. We will stay in that space Nos vamos a quedar en este espacio for a few minutes. por unos minutos. If you lose that space, Si pierdes este espacio, go back to the sky, blue sky, vuelve al cielo azul, then walk to the black sky, de ahí vete al cielo oscuro, and that will help you go to the deeper space. y eso te ayudará a ir al espacio más profundo. Let's stay in the deeper space for a few minutes. Quedémonos en el espacio profundo unos minutos más.
Please come back to your breath. Vuelve a la respiración. And then please open your eyes slowly. Y abre lentamente los ojos. Take a good stretch. Y estírate. You did very well on that meditation. You did a good job on that meditation. Buena meditación hicieron, buen trabajo. The energy in the room was very beautiful. Una energía en la habitación muy bella. Then the people who came from long flight from Beijing or other places. La gente que vino de un vuelo largo de Beijing y otros lugares. You are doing very well. Están haciendo buen trabajo. I know it's very difficult with the jet lag. Yo sé que es muy difícil tener con el jet lag. We have a joke in the DCI. Nosotros hacemos una broma en DCI. Don't worry about jet lag. No te preocupes del jet lag. After 10 days, you will adjust to Mexico time. Después de días se van a ajustar al tiempo de México. Then it's time to go back to China. Y luego ya es tiempo para volver a China. Okay. We have 10 minutes. I'm going to use it. Tenemos 10 minutos, los voy a usar. He's going to quote a scripture. Él va a citar una de las escrituras. This is a Buddhist teaching tradition. Esta es una tradición budista, de una forma budista de enseñar, que es una tradicional. When you explain some new idea. A la hora de explicar una idea nueva, first explain and say everything logically. Primero explicas y dices todo de manera lógica. So it makes sense to the other people. Use many examples like Russia and things like that. Y para que tenga sentido para las otras personas, utiliza muchos ejemplos, como el que acaba de poner de Rusia y todo. After that, después de eso, you should quote famous people. Después de eso, has de citar a gente famosa. That people believe them. Gente famosa que otras personas creen en ellas. This process is called Lung Rik. Say Lung Rik. Este proceso se llama Moon Rik. It's so famous in Tibet monastery that even some monk's name is Lung Rik. Es tan famoso en el monasterio tibetano que hasta el nombre de un monje se llama Moon Rik. The monk who took care of my teacher for many years is Jampa Lungrik. El monje que cuidó a mi maestro por muchos años se llama Jampa Munrik. So Lung means, Rik means some logic. Okay. Rik significa logic, then lógica. Lung means a quotation. Mun significa una cita. From the scriptures. Una cita textual de las escrituras. It's like somebody asks you, what's for dinner tonight? Si alguien te pregunta, ¿qué hay para cenar esta noche? Then you can answer with logic or you can answer with scripture. Puedes tú responder con lógica o puedes responder con escrituras. What is logic? ¿Qué es la lógica? Somebody asked me, what's for dinner tonight? ¿Qué hay de cenar esta noche, Geshe Michael? Should be Nick. Okay, Nick asked me what's for dinner. Then I say, I think we are having quesadilla. Creo que va a haber quesadillas. Cheese crisp. Yeah. Then they say, what? Yeah. Then they say, why you think that? Y dicen, ¿por qué crees que hay quesadillas? Oh, I saw the car came up and Pao came out and she had many corn tortillas. Y vi un auto con Pao que traía varias tortillas. And then I saw Aldo, he has carrying some cheese, you know. Y luego vi a Aldo caminando que traía queso. So using my logic, así que usando mi lógica, I think we are having cheese crisp tonight. Creo que vamos a tener quesadillas esta noche. Then not only logic. No solo lógica. I met Alejandro outside. Me encontré con Alejandro allá afuera. He's the boss of the retreat. Él es el jefe del retiro. I asked him, what are we having tonight for dinner? Y le pregunté, ¿qué tenemos esta noche para cenar? Cheese crisp. ¿Qué? He said, quesadilla. Y él dijo, quesadillas. So this is scripture. Así que esto es escritura. Okay? Then it's completely sure. Y luego ya así lo mostraste completo. We are having cheese crisp tonight. Entonces vamos a tener quesadillas esta noche. Proved it with the two ways. Lo comprobaste de dos maneras. Logic. Con lógica. And
Authority. y autoridad. Okay. Lung and Rik. Okay. Lung and Rik. Okay. So now we have to do Lung. We have to show this quotation about what? Y ahora tenemos que enseñarles una cita con respecto a que If you stay near your teacher, si tú te quedas cerca de un maestro because you are embarrassed to do bad things, porque te da vergüenza hacer malas cosas and because they are always teaching you what's a good thing, what's a bad thing, y siempre te están enseñando qué está bueno y qué está malo, then automatically you will become a better person. y automáticamente te convertirás en una persona mejor. Dombo Kopa Le. Dombo Kopa means a special book. Dombo Kopa significa libro especial. It's a sutra. Es un sutra. Dombo means like a tree trunk or a stalk of bamboo or something like that. Esto significa como un bambú o como un palo de un árbol. Kopa means in special arrangement. Kupa significa que está ordenado o arreglado de una manera especial. In Sanskrit, it's called Gandavyuha Sutra. Okay. Very famous sutra, but if you look for it, you cannot find it. Es un sutra muy famoso, pero que si lo buscas no lo vas a poder encontrar. Because it's a chapter in another sutra. Porque es un capítulo dentro de otro sutra. That other sutra is called Avatansaka. Avatansaka. Ese otro sutra se llama Avatansaka. So if you're looking for it, look in the Avatansaka. Si están buscando por este sutra, busquen en el otro sutra que se llama Avatansaka. And don't look for it by its name because it's not called that in that sutra. Pero no lo busquen por su nombre porque no se llama así en las escrituras. That's just the name everybody calls it. Ese es el nombre que todo el mundo lo usan para ese sutra. Inside Avatansaka, it's called Dombu Gyamba, which means adorned with the trunks, or adorned with the tree trunks. It means like this park has beautiful. It's like a jewel. The tree trunks are like a jewel. Yeah. Significa que este sutra está adornado como con joyas, pero los adornos son pedazos de madera, troncos de madera, y lo embellecen como una joya. So he quotes that sutra. Y él está citando este sutra. Only a little piece. Solo un pequeño pedazo de este sutra. I went and got you the whole thing. Y yo fui y investigué, averigué, y les conseguí todo el sutra. That's why this class is so slow. Por eso es que esta clase es tan lenta. Okay, here we go. This one definitely I'm going to give you the whole thing because it's very beautiful. Esto definitivamente te voy a dar todas las cosas porque está muy bello. So this is not in the text, okay? Así que esto no está en el texto. Those bodhisattvas who are living near their teacher, aquellos bodhisattvas que están viviendo cerca de su maestro, their karma and their bad thoughts will not beat them. Su karma y sus malos pensamientos no los vencerán. Because of the power of the teacher, debido al poder de un maestro, una maestra, also those bodhisattvas, bodhisattva here means a student, right? También esos bodhisattvas, bodhisattva aquí significa estudiante, they will not be defeated by the demons. Okay? No serán vencidos por los demonios. Those bodhisattvas who have the foundation of a teacher, aquellos bodhisattvas que tienen el pilar de un maestro, los fundamentos, all of their bodhisattva qualities will grow higher and higher. Todas sus cualidades de bodhisattva crecerán. Those of you who are studying Tibetan, aquellos de ustedes que estudian tibetano, there's a special verb in Tibetan for going to a teacher and behaving correctly with them. Hay un verbo especial en Tibet para que tú puedas ir a tu maestro y comportarte adecuadamente. We don't have a word like that in English. I don't know Spanish. Ni siquiera tenemos esa palabra en inglés, no sé si existe en español. It's one word. Es una palabra. Ten. Ten. And it means find a teacher, connect with a teacher,
and behave correctly towards the teacher and become a Buddha. Significa, encuentra un maestro, conecta con ese maestro adecuadamente, compórtate adecuadamente y conviértete en un Buda. It's a beautiful verb, right? Es un verbo muy hermoso. So it's ten. Ten. Then I like this quotation from Lord. This is Lord Buddha talking. Yeah. Y les voy a dar una cita de Buda, del señor Buda, hablando. I like this quotation because he says the bodhisattva should have the foundation of a teacher. The building of the bodhisattva should be resting on the foundation of the teacher. Y en esta cita de Buda dice que el edificio de un bodhisattva debe de tener bien los pilares de un maestro. And the word in Tibetan for foundation Y la palabra en tibetano para pilares o cimientos, perfecto, is gracias. what? Ten. Es ten. Okay, so they use the word for foundation for this process of having a teacher and becoming enlightened because of your teacher. Y ellos utilizan la palabra cimiento también como cimiento de un edificio y es la misma palabra que se refiere al cimiento que tiene un bodhisattva. Deichi Chir Shena, why will that bodhisattva get more and more higher and higher? ¿Por qué ese bodhisattva va a crecer más y más? Rikipu, Gewe Shene ni Dibagye Bichitamjele number Jama. Because the teacher has themselves had many problems before and they fought with those problems and they got over those problems. Porque su maestro tuvo muchos problemas, peleó con ellos y lo resolvió. Benjamin Franklin said, Benjamin Franklin dijo that the captain whose ship got run on the reef, who Sí. got stuck on the reef, el capitán cuyo barco se quedó, ¿cómo se dice? En el arrecife, varado. the captain varado. who crashed their ship on the reef, El capitán que dejó varado su barco en el arrecife, they know where the reef is. sabe dónde está el arrecife. So, the teacher who made mistake in their life, Así que el maestro que cometió errores en su vida they can teach you about mistakes. te puede enseñar acerca de los errores. Gewe Shenye ni dicto le number doko. That teacher Ese maestro has finished their bad habits. ya terminó con sus malos hábitos. Gewe Shenye ni michawa nam kondu chupa jepao. That teacher knows what's a bad thing and what's a good thing to do. Ese maestro sabe lo que es una cosa mala o una cosa buena por hacer. They used to be, how do you say? They used to be a little crazy and now they're not so crazy. Antes estaban un poco locos y ahora no están tan locos. Marikbe Mumba number salwa. They cleared away the darkness of not understanding. Han limpiado la oscuridad de no comprender. Tawai Chinwa Tupao. They broke the chains of thinking about things the wrong way. Rompieron las cadenas que los tenían atados a pensar de manera incorrecta. Korwe Tronkir ni Dumbao. They got on the train and they left the city of the suffering of samsara. Se subieron al tren y dejaron la ciudad del sufrimiento de samsara. Jitengi ne Doro Chepao. They got rid of the suffering world. Se eliminaron el mundo sufriente. Duki Shapale Tarpa Chepao. They broke off the lasso of the demons. Lazo, what is The rope that you used to catch a cow. lazo. Yeah, they broke this one. De lazo Teacher. what? Demons. Rompieron el lazo de los demonios que los tenía atados. Dungyagi Sungu Jimbao. They ripped out the pain of this life. Arrancaron el dolor de esta vida. Mishibe Tibole Tarpa Chepao. They walked out of the darkness of the
the room of not understanding. Salieron fuera de la oscuridad de la habitación de la no comprensión. They left behind the grief or the sadness which is caused by not understanding things. Dejaron atrás el luto o la tristeza causada por no comprender. They swam across the ocean of suffering and they reached China or something like that. Nadaron y cruzaron el océano del sufrimiento y llegaron a China o algo similar. They struggled out of the mud of the swamp of this life. Salieron del lodo. ¿Cómo se llama eso? Como Mud. El del pantano. Salieron del lodo y del pantano del sufrimiento. They turned off the bad road. Se salieron del mal camino. Therefore they can teach you the path. Por lo tanto te pueden enseñar el camino. They are under the care of the goddess. Están bajo el cuidado de la diosa. Okay, we stop there. Beautiful. So, do you have a schedule there with you? Oh, sorry. Okay, so we have a special day today. Today is Sunday, the day of the sun. Es el día del sol. We have a beautiful program today. We encourage you to bring your cameras. Traigan sus cámaras el día de hoy, because we're gonna have a Mexican wedding with traditional Mexican everything, con todo lo tradicional mexicano, and I hope you get a taste of our culture, para que tengan una probadita de nuestra cultura. But before that, of course, we're not gonna skip any of the physical activity. No vamos a dejar nada de las actividades físicas. So we're gonna have some Latino dance classes here, but if you have a heart condition or diabetes or any medical condition, don't come. I'm serious. Si tienen problemas de corazón, diabetes, enfermedad, no vengan a la clase. It's going to be difficult. It's a difficult class. Va a ser difícil, but you're going to enjoy it. And then we have a yoga class with Mr. Dodo. Can you come, please? He's a great yoga teacher from Shanghai. Un gran maestro de yoga de Shanghai. Very good friend. I'm very glad he's here. He's a translator. He speaks English, and his yoga is all levels.
Yeah. He's a translator of Geshe Michael in China and a stand-up comedian. So I hope he makes you laugh in yoga. So thank you Dodo for coming to Mexico. Yeah. 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 See that if you want more easy yoga than his yoga, there's gonna be also other classes there for very beginners with Anatole and Adriana.